हाय मु कोरापुटिया ब्लॉग ए चैनल के देखबार लोग मन के शुभ के ज्वार को दिनी मात्र गोटे खाते इनके देखा देते हाय क्यों आरी गोट थरो मैं वीडियो आनली अछि आम जुड़े खाइबाटा देखबो আমার নুনার ফোন দেখছি এতে ये गोटे আমার पापा এটা আমার बाबू देखलो देख हां बाबा बाबा ने কিটা খাইবো আম খাইবো हां आम তুই কিটা খাইবো আম খাইবো हां ए दुई लोग मिसा आम खाइबा तो पूरा जिताइ देला त आपा बजी बजी आमे रसगुल्ला तोके खुआई गुला आम आने तोके चाबाई गुमागा रसिया तिला नुआ साइरो भांगड़ा म तानी को खाना तोर खसाई खुचला फुलके देखि बाया हेलु रे सिंगडी मुंडी का पागल कलु रे सेंटू थिएटर पानी बोतल राम कुरबाटा এটা মরচি আছে এটি আর গুড় আছে জুড়াইলে কেমতি মজা লাগছে খাইবা তাই দেখা তোমার টোন্ডে লাল পাদরাই দেখা এটা আমার গা ভাইনা মনে আছে দেখি রয়েছে বলতে मरीच के अरे ए छंचला आम के मिसाइला में गुड़ अरे मिसाई करी এটা কলানি